Anaton Ebanghelyo para Lunes sa ikanapulo kag tulo nga semanang katuigan, sumala kan San Mateo kapitulo 16 bersikulo 13 ngadto iton 19. Niyan kinadto Jesus sa katunaan hirani hanbungtohan sa Cesarea Filipo. Ngandidto ginpakianhan niyan iya mga tinunan. Sumalahan siringan mga tao hinuman kuno an anak han tao. Nagbato ni Ramay nasiring nga hiyaamo hiuwan nga parabunyag, nasiring an iba nga hiyaamo Elias, nga nasiring naman liwat an iba nga hiyaamo Jeremias o usahan mga manaragna. Nagpakian na Jesus sa ira, anha iyo hinuman ako. Binato ni Simon Pedro, ikaw amo an Mesiyas, an anak han Dios nga buhi. Hinsiring hiya ni Jesus, palaran ka Simon nga anak ni Juan, kay waray umabot ha imo ini nga kamatuuran, di kang hinbisan hino nga tao, kundi ginhatag ini ha imo han akon amay halagi. Sang nasiring ako ha imo, ikaw ay Pedro nga nabaw-baw hini nga bato, titindugon ko an akon singbahan, nga diri makakadaog hini an gahom han kamatayan. Ihahatag ko ha imo, an mga yawian ginhadian na langit, an imo hubaran din hatuna diri man liwat hubaran dito ha langit, nga nan imo hubaran din hatuna hubaran man liwat dito ha langit. Kabugtuan ng maupay nga sumat han aton katalwasan. Pagdayaon ka Kristo. Adto na kadakan high school seminary, may na kami hadto subject na dynamic physics. Usa nga diri ko nga ngalimtan nga definition ang tinatawag nga iton centrifugal nga centripetal energy. Iton energy nga yan duda iton direction, may dausa nga tinatawag centripetal karon sige tuturin ni iton sentro. Sugad iton gravity iton energy iton gravity natipakad iton sentro at kalibutan sanglit kung ano iton aton ilalabog matatahatuna. Kay correction iton energy iya ginagamit centripetal hiya o nagbibiling iton sentro. May dalawat energy nga tinatawag centrifugal nga napahirayo iton sentro sugad it bomba. Iton energy it bomba napahirayo it iya sentro. Tikang sentro ti pagawas. Pero itong centripetal tikang gawas ti pa sentro. So, kaino na mention ko ini, kay di dahil tato na pagsalin urog, ang solemnidad ni San Pedro at San Pablo, mga apostol inihan Ginoo Jesucristo, hilang aduha. Bisan kung makakasiring kita nga formal good lang nga apostol ni San Pedro, Inin, ni San Pedro ang matatawag tanga centripetal na force, di dasing bahan, kay iya ito nagbibiling nga hikitay nga day sentro nga amo Jesucristo sanglit nakaputihain gahom nga iton iya pangulo iton mga tao gindadaraniya nga dahil pagkaurusa nga dakan Kristo. Anhi San Pablo naman centrifugal iya kay tipahirayo itong sentro tungod kay iya nagpapasamwa kan maupay nga sumat ng mga hintil, iya nagpatikang damo nga iya gintitindog nga mga simbahan kundi indiin mga komunidad kay sigan iya pagpasamo kan maupay nga sumat. So inaya nga do kabugtuan duduha nga energy at simbahan nga narepresentar iton aton kinabuhi pagka Kristiyano nga antes kita nagpapasamo kit ebanghelyo kinahanglan na kadianan kita kan Kristong ason sentro. Pero aton liot pagkanit sentro itong katuyuan ni base kita makagpasamwak iton maupay nga sumat ngadto iton mga katawhan. Sanglit haya na nga aton ebanghelyo nakatutok kita kan San Pedro kung kay ano nga hiya iton Santo Papa nakapot iton katungdanan nga kinikita visible hiya iton visible head of the church kay iton aton invisible head Jesus man hiya ito nagpapakita iton kan Jesus kusog ng gahom. Pinaaghiton iya pagtagad iya pagin Santo Papa. Ngan dida mismo ang mga pulong ni Jesus kin papakita aton an iya dako
nga balor siyahan iyaan bato no nga kan Hesus hihimuon nga pundasyon ang iyang simbahan. Ikaw Pedro nga nababaw hini nga bato. Ito nga pulang mismo nga Pedro nangangulagan him bato. Kaya no karigsingon hini an iya pagtuo ririgonon han Ginoo. Base an atong pagtuo masarig hini nga pagtuo at Santo Papa. Kan ikaduha ginhataga iyan mga yawi kapulong Panginoon yawi han ginadian karigsingon iginhataga iyang katungdanan hin paghataga aton hin disiplina base kita magsusunod ang ebanghelyo ngan paghataga aton hin autoridad paghataga aton autoridad hiyaan magbubuot ika nga iya himubaro kita kon ano ang angay naton tuuron o diri tuuron nga mga panutluan. Tungkol din kabugtuan angay tatagan hin kaangayan nga pagtahod anaton Santo Papa kanan aton mga misyonero kay inihira nga duha representar hindudo nga mga enerhiya nga nakakapagrig-on han atong pagsunod kang Kristo nga nakakapagpasamwa kan ebanghelyo. Diyos Amay nga makagarahom bendisyon ni kami hinina nga piyesta andudo nga mga apostol nga mga harigan simbahan kay San Pedro nga San Pablo kan San Pedro hibaro kami pagsentro han among kinabuhi dida kan Kristo kan San Pablo hibaro kami nga an amon pagkakarawat o pagsentro nga kang Kristo amon dadon nga Tuhan amon ing kasitaw habug-os nga kalibutan pinikangan din an amon tunang nga natawhan pinaagi kan Jesu Kristo nga amon Ginoo. Amen.